गोटे गाँ थिब सही गाँव रे मोकुश बोली गोटे गरीब परिवार थिबे। तांको घरे मोकुश एवं तांको स्त्री रुहंती आउ से माने जेकोसी लोकंक कहिथिबा कथा को विश्वास करती सेथिपाई सेमानकु गाँर लोके बोका बोली सेमानंक मजाक उड़ी थांती। अरे तो दिउ भाई देखुन आम गाँव से मोकुश तुम्हें ताको जहाँ भी कहीदेल से तुम कथा को विश्वास करनेब। तुम्हें जदि एबे कहब से फील्ड माछटी पड़ी सी सेठी को सीधा जीव जी भी जहाँ कहीदेला से ता कथा को विश्वास करनी। अरे देखुन आजिकल जुगरे भी सेमिति पूरा विश्वास कर जाउछंती मिछ कहीदेले भी विश्वास कर जाउछंती। सत कहल भाई आजिकल भी एमती लोक अछंती। किछि समय परे मोकुश एवं ता स्त्री बसिकी न्यूज देखुथिबे। हठात हयो न्यूज टिके लगौन देखिबा। हाँ हाँ ठीक कहल तुमे मु एबे का न्यूज लगोची। नमस्कार मु माकिड़ी स्वागत करुछि आम मोहित कुमार साहू चैनल रे। एबे ओडिसा रे बहुत कोरोना पॉजिटिव होई गलानी सेथिपाई सरकार लॉकडाउन घोषणा करछंती। आउ जदि अति निहाती जिनिस दरकार तेबे 10टा पूर्वरु ही बाहर को आसंतु हेले कोविड-19 रो संपूर्ण गाइडलाइन पालन करंतु। डबल मास्क पिंधिकी बाहर को जानतु आउ दुकान को पहुंचिला मात्रे डिस्टेंस मेंटेनेंस करंतु। दुकान रो सामग्री किणिकी घर को पहुंचिला मात्रे घर भीतर को प्रवेश न करकी प्रथमे सैनिटाइजर रे हाथ को धुअंतु एवं तापरे घर भीतर को प्रवेश करंतु। आज पई एतिकी समय हो गलानी पुणी देखाबा आउ गोटे अध्याय रे रहुचु। धन्यवाद। हयो सुनुच कालीठू तो पूरा लॉकडाउन स्टार्ट हो जिवो आउ कोरोना तो तार काया विस्तार को चलानी। एबेठू आमको बहुत सतर्कता रहिबाकू पड़िबो आउ कोविड-19 रो गाइडलाइन को मध्य मानिबाकू पड़िबो जहा फल रे आमे कोरोना रो शिकार हेबानी। अयो मेडिसिन स्टोर को टिके जाउन समस्तंक पई मास्क आउ सैनिटाइजर आनिबो। हाँ हाँ ठीक कहल तुमे मु एबे का जाउची मेडिसिन स्टोर समस्तंक पई नै कि आसीबी। हयो सुनुन रहुन टिके हमर राशन खाद्य भी सरी जाइछि पानी के आसीबो। हाँ हाँ आ कोन कोन सरी जाइछि कहि दउ न सबु तक नहीं आसीबा। तमे केबे भी सुधरिबनी जेमिति बाहागर बेले बाहिगण रुआ हुए सेमिति ही करू चलछ। तुम तो जीवन में केबे किछि भूल करना नहीं होइयो आज तुम पाई फास्ट आउ लास्ट वार्निंग। आज परठू तुम जदि एमिति केबे कहिछ सत्य कहूची आउ मु रोसे ही करबिनी। रोसे करबनी नाही म मजा करथिल मु एबे का जाउची आनी के आसीबे हला। टिके सुनिबे मास्क दीटा दे दियंतु आउ सैनिटाइजर गोटे। हाँ दौची टिके रुआ आई नियो तुम मास्क और सैनिटाइजर। हाउ सान्य होची कोस मास्क एवं सैनिटाइजर किनिला एवं राशन दुकान रो किछि राशन खाद्य किणिकी नेकी घर को गला। से माने मास्क को यूज कले एवं सैनिटाइजर रे हाथ को धोइले एवं कोरोना रो संपूर्ण गाइडलाइन को पालन कले। आउ जणे जे कि बहुत लोभी जार ना हेउची कुका से टीवी रो न्यूज को देखिकी चमकी पड़िला आउ टीवी को बंद करी देई कहिला कौन ए कोरोना फोड़ना छाड़मो आउ ए लॉकडाउन हला किछि असुविधा नाही खाली ए मास्क और सैनिटाइजर किणिकी पैसा अजुता कोन पय खर्च करबी आउ ए मेडिकल स्टोर लोकन को दान करबी ना 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 मु किणिबिनी आउ ना कोन कहूची मास्क सैनिटाइजर। आउ जणे जे कि गोटे पाठ पढ़िथिबा लोक एवं ताकू केबे रोग होइनी जदि हेला तेबे नॉर्मल टिके ज्वर होइकी आपे आपे कमी जाय थाए तार ना हेउची लयस। न्यूज देखिकी कहिला अरे मते केबे रोग ही होइनी आउ एही कोरोना माने एही भाइरस आसिकी मोर कोन उपाड़ी देबो छोटिया भाइरसटा कोन कर देबो आ कहउचंदी कोन मास्क लगेबा पई। अरे मु मो निस्वा आ दाढ़ी पई केते टंका खर्च करछि आ एते सुंदर करछि आउ कहउचंदी सैनिटाइजर हाथ धुआ कोन पई हाथ धोइबा आमे कोन ताको हाथ रे धरछे नाइ ना देखुन मो हाथ पूरा सफा अछि ताहले अजतार कोन पई हाथ धोइबा। कुका समस्त दिन पोखरी को गाधेबाकू जाउतिला एवं गाँव रे लोकंक सह मिलामिशा करथिला। से मास्क की सैनिटाइजर लगाउ नथिला। गोटे दिन तांको गाँव रो जणे बाहर रे गोटे कॉलेज रे काम करथिला एवं लॉकडाउन कारण रो से घर को आसीची आउ ता संग रे कुका रो कथावार्ता होई। संग बहुत दिन पड़े तू गाँ को आसछु आ कोन हालचाल सब कह। सांगो सेठी ना मुझे बाहर कॉलेज रे रहउतिली
ସେଠି ନା କିଛି ପୁଅ ଝିଅକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସରକାର ଲକଡାଉନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରୋନା କମିଯିବ। ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ବାହାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ନା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଳି ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଘରର ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ହୋଇ ଦୁହେଁ କୁକା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଆଚ୍ଛା। କାକୁକୁ ଛିଙ୍କ ଆସିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତା ପୁଅ ଦେଖିକି କହିବ, ବାପା ତୁମେ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ କରୋନା ଚେକ୍ କର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ହେଲେ କରୋନା ହୋଇଥାଏ। ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଘରେ ଥଣ୍ଡାର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନା। ପୁଅ କୁକାର କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବ। ତା ପରଦିନ ଆହୁରି କାକୁ ଛିଙ୍କିବ। ପୁଅ ଦେଖିକି କହିବ, ବାପା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଲି ଖାଇଥିଲ, ଖାଇଥିଲି ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ଅଯଥାରେ କାହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି କହିବନି ପଇସା କଥା, ଚୁପଚାପ ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। କୁକା ଆଉ ତା ପୁଅ ମିଶିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ କୁକାର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିବ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କରୋନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ କୁକା ଘରକୁ ଯାଇକି ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଲୟସ ମଧ୍ୟ ଛିଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୟସ ଭାବିଲା କି ବାପରେ ମୋତେ କରୋନା ହୋଇଯାଇନି ତ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍ କରିବି। ଲୟସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ ଲୟସର ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ ଏବଂ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୟସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭୁଲ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି କରୋନା ଭାଇରସ ଛୋଟିଆ ଭାଇରସଟେ, କ'ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ, ହେଲେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭାଇରସ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁକା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପସ୍ତେଇବ କି ଆରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି ରେ, ଧନର ଲୋଭ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୋର ପୁଅ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଆମେ ଏହି ବେଳରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କି କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଧନର ଲୋଭରେ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କରୋନାର ମଜାକ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, କରୋନା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନାକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ-19ର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବା, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମୋହିତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ।